Nah, jadi sengtawa syuting di sana aja, syuting ya, bas. Reels ni bang, lu payman sih. Tungguan bang aja pura-pura hi. Skap tuh ima tunggu, kalau tuh ima huble. Nah, jadi orang ni berkelas sih, berlama orang si coklat jangan lupa lah. Yak pale yang lama naji sati de tuh yang pun de tuh banyak. Kita yang hatai saka kagra, yang hatai saka digi, isa hai short nanai. Reels ni bang isi asu customer kayak gini aja boy music video rok kayaknya orang kan busuk nangya deh seng asu kisah short video ni bang di sana bang kayak mana sih asu customer Reels rok busuk ba 15 second ya ba 30 second asu sih deh bos nanti busuk customer pa tuman nih nanti oh my gosh I will die ini seng tabok start kaligra video hanya kaja ke tiga masih mungkin kasih din kana dia doi kan suka kau yang tiga sama nasi ku ma tuh nih ha ini aja kita segera tahu ha karena masih sah ini orang mungkin kasih kau masih coba tunggu nih tiga nanya tabok gitu kisahnya ke penuh pun pun kasih bayi belok kayak orang bayi sih sudah nak coba kosto kau asal video sakna ya mana mana sana soal yang lah kan, nasi kau nang busuk dikiri soal itu. Oh, mungkin kasih susah man sih, siuk saya tong sih. Tak kau coba tu cong di bawah mazar rok, tak cakap kai baku tung mang snail le, pat kok rey, sentrok, mungsang ya, hai sakak kade. Rate muje. Tapi tu pelayan mana? Ini hatu pelayan mana? Asal tu orang makan rok kesak bayi bela ha. Tapi dia sekai macam tu sih, bukan pray. Mui rok sung piga, mui helai tunggu tadi, mui helai tunggu. Baik kan, oleh baik kan mui rok sunggui. Baik dia sesarai juga. Oh, tunggu mana makan rok kai pibi ni ha. Hingga rok kau cuma tunggu baik pergi si dress kai pibi si tim tadi kalau sampai tabuk si sara 12 ni 12, 13, 15 kai tunggu ha. Hingga pas apro bas dorok ketung bule ketung mas ketung keperman ke bahaya makan rok si hai kesama woi si lu hai si. Beri hai mau stage satu kupaman itu bah kamu des kayak sing amo tinta robot hansinai. A few minutes later. Sama sanai. Amo tuh apa? Anggur. Anggur. Tak seng anggur sanai. Iya nih yang naik ada. Om seng kasih. Cuman sayang pergi. Nggak lama hari raya nih apa 15 second ni bang video ti salai mani leng thala ha hi tabo onung tas ngang kowe anaraso san hi helai tang lagi ni rok samsung ta wa isbe khukri ro mas lai banya ke wa isbe tatra zara khakla zara ke khukri zara ma pai banya ma anaraso sang pai mani ro nok sakan si bagan ni asuk bang thaya bagan to hai ki sang nok ase sadro asung na man mokol kesak sang na leng mau ketuk masing ha tak sesan dia ego sorok sekarang dokter ngajar lah ha dokter kah aku ngajar ha nah pasti itu sahaya swaha deh swaha rok kayak loy masuk mereka kadang tang ngajar lah besok jole hai toy besok santai kere pernah macam ni bah entah di porjor aku angke kadang tang mana namak ni jala dalne ka test ini hoga jala mata lo hari kisi suahanya sih lima tuh kesui sih. Mau sebagai sas lo na? Ang ori saro. Sama ya. Abang tahu deh. Apa mau like lah ha? Ya, gue sapi mana roast tangkup fu. Deh. Pani mulai yang semua kopi boleh. Sampai sih pas kita thok ta. Au. Buat kerja jangan nyakra bawa sih, ya gue sana. Oleh, naik peka, kamu bayar gue. Ge kisana. Balai ga. Lama balai sih nanya belah. Aku bilang balai ga. Lama maka kasang usung meyaman. देखो मैं कैसे खा रही हूँ ini mah pelang bay sebab mau kisahkan gue batanya batai pebe yang bay ang tahu kan sama mau kai batanya thai pelo dem thai suk dem thai troy dem ang bay cái koki amo sosimi batai mah gani lauknya alkan ke batai sis mui tabok tang hai ke sai tong ai hama lebro hang ke tei motong ke thong hai bang sing tabok hai lebro ga ro phina ke sa wa nai cho al ko ro yang sama ya ke khima ro ke khuyuk Sarah dia video tu sana apa na?
Samalia leng lah ha, sele lah ha. Kutung mà được không? Next day đâu có đi thảo đi thế nào? Tata bye bye. Cái bên nhà có cái gì này đấy nhỉ?